हमारी तकरीब की शुरुआत कलाम अल्लाह से होती है। उसके लिए हम मोहतरम जनाब हाफिज़ इमामुद्दीन साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और तिलावत से आज की इस तकरीब का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم मोहतरम जनाब हाफिज़ इमामुद्दीन साहब की तिलावत कलाम अल्लाह से आज की इस तकरीब का आगाज़ हो चुका है।